social science book. So major topics like difference between adult franchise and universal adult franchise, general election and by-election, the eligibility criteria to cast your vote, what is a constituency, why the makers of Indian Constitution chose universal adult franchise over adult franchise. These all topics were discussed in the first video itself. So if you're watching this video for the first time, I would request you to kindly watch the first part of this video so that it will be better for your understanding. For your convenience, I have given in the description the link of the first video. So before entering into this video or before starting to watch this video, I think it will be better for you if you see that video and come here again, so that it will be will have a better understanding of this chapter. So without wasting much time, let's dive into today's video. And yes, share this video to all those students studying in class 8, CBSE and other English medium schools, or either our main target is OAV students, Odisha Adarsh Vidyalaya students. So let's dive into today's video. In 1947, our literacy rate was about 14%, only about 8% among women. 1947 रे our literacy rate माने कौन? लिटरेसी रेट माने कहा जाए लिटरेसी रेट पूर्व चलते बुझे लिटरेसी माने कौन कहा जाए लिटरेसी माने कौन से गोटे पर्टिकुलर लैंग्वेज रे इफ यू आर एबल टू रीड राइट एंड स्पीक यदि कौन से गोटे पर्टिकुलर भाषा रे आपण पढ़ी पारुचंती लिखि पारुचंती एवं कहि पारुचंती देन यू विल बी कंसीडर्ड एज ए लिटरेट देन आपण को गोटे लिटरेट आकार रे कंसीडर करा हबो तो 1947 समय रे व्हेन आवर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट एट द टाइम only 14% of total men among from all the population were illiterate. That means only 40% of them were able to read, write, and speak a particular language. And that rate was very low as compared to men. That only 8% among women. माने total population 14% लोक पुओ ही माने लोक एमदी थिले जो माने literate थिले आ women मानकर तो केवल 8% थिला. Some argued that the right to vote should be given only to literate people. ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ଆର୍ଗ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ ମାନେ ଭୋଟ ଦେବାର ଯୋଉ ଅଧିକାରଟା ଅଛି ସୁଡ୍ ବି ଓନ୍ଲି ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଦ ଲିଟରେଟ୍ ପିପୁଲ କେବଳ ସେଇ ସାକ୍ଷର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯାଉ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ବୋଲି ସେ ସମୟରେ କେତେ ଡିସ୍କସନ ମାନେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସୋ ଏଇ ଟପିକକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଓପିନିଅନ ଅଛି ଯେ ୱାଜ ଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଫର आवर people that they were granted the right to education despite being illiterate माने लोकों को यूनिवर्सल फ्रेंचाइज दिया हेची ता मतलब आपण सबु क्राइटेरिया को बाद दे कि आपण वोट दे पारिबे जो इट वाज इट राइट एटा ठीक थिला कि सेटा आपण निजे भाबंतु एनालाइज करंतु एंड कमेंट सेक्शन रे लेखिबा को भूलंतु नहीं देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इज सो इंपोर्टेंट बहुत गुडी कारण अछि जे काहे कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होची सबुट इंपोर्टेंट if you are illustrated in the mind map below can you add some तळे माने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज काहे कि इंपोर्टेंट केतरा पॉइंट से ऑलरेडी देइछि आउ केतरा पॉइंट आपण निजे ऐड करबा को से स्पेस दे देछि हमें डिस्कशन करबा वन बाय वन why universal adult franchise first point is power to determine one's future universal adult franchise करबा द्वारा every adult above 18 years of age as per current age criteria समस्ते भोट दे पारिबे आ भोट देबा समान कोन बेनिफिट हुए ना पावर टू डिटरमाइन वन्स फ्यूचर निजर भविष्यत को डिटरमाइन करिवार निजर भविष्यत को निर्धारण करिवार जन गोटे शक्ति मिले पावर मिले यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज द्वारा हाउ ना पीपल डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ फ्यूचर दे वांट and who can best represent them in the time of election when there are lot of candidates campaigning for attracting voters to their side ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଚାଲେ ରାଲି ଚାଲେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ରାଲି କରନ୍ତି ମତେ ଭୋଟ ଦିଅ ବୋଲି ସେଇ ସମୟରେ ପିପଲ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଟାଇପର ଭବିଷ୍ୟତ କୋଉ ଟାଇପର ଫ୍ୟୁଚର ଦରକାର ସେମାନେ ନିଜ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ୱିଶେସ୍ ଗୁଡିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଗୁଡିକୁ ନେଇକି କିଏ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିପାରିବ ସେଟା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବେଟର ଚଏସ୍ ମିଳିଯାଏ ଟୁ ଚୁଜ୍ देयर फ्यूचर and this is only due to the universal adult franchise that is why it has been written there power to determine one's future निज फ्यूचर को डिटरमाइन करिया पई गोटे पावर दिया जायछि लोक माननको नेक्स्ट पॉइंट होछि कोन ना फोस्टर्स सिविक एंगेजमेंट फॉर वन word is there that is civic engagement what does civic mean civic means it refers to all those citizens of a particular area the civilians of area civic engagement what does it mean
people participate in solving problems in this area universal adult franchise ହବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲୋକମାନେ ନିଜ ଏରିଆର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଡିସିସନ ମେକିଂରେ। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ another important point of why universal adult franchise everyone is equal ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ no discrimination based on caste creed sex education wealth etc already ଆମେ universal adult franchise ର definition ହିଁ ପଢିଛନ୍ତି every adult 18 years of age and above irrespective of caste creed gender religion place of birth educational qualification income status are eligible to cast their vote and everyone is equal before the constitution of India no one is discriminated on ground of these things so ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ। ଆଗରୁ ହେଉଛି ଏଭ୍ରିୱାନ୍ସ ଭଏସ୍ ମ୍ୟାଟର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଏସ୍ ମ୍ୟାଟର କରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓପିନିଅନ ମ୍ୟାଟର କରେ ଅଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଇନ୍ ଡିସାଇଡିଂ ଦ ନେସନ୍ସ ଫ୍ୟୁଚର ସମସ୍ତେ ଆମ ନେସନ୍ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ବାଇ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ ଆନ୍ସରେବଲ୍ ଟୁ ଦ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପକ୍ସ ଅଫ୍ ଆୱାର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଆନ୍ସରେବଲ୍ ଟୁ ଦ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଆନ୍ସରେବଲ୍ ଟୁ ଦେମ୍ ଆନ୍ସରେବଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ଇଫ୍ ଦେ ଆର୍ ଟେକିଂ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡିସିସନ୍ if are doing any activity for the people then if they fail to achieve their success then people can question them and they are bound to answer the questions of people they are bound to solve the questions of people as they have been elected by the people itself ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଇ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରିଟନ୍ ହିୟର that they are answerable to the electorate ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆନ୍ସରେବଲ୍ people vote them out in election ଯଦି ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ମାନଙ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ୱିଶେସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏମିତି କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି ଏମିତି କୌଣସି ଡିସିସନ ନେଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଡିସିସନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଲୁକିଂ ଇନ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟର ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ନ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପାୱାରରୁ କାଢିଦେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ ଆର୍ ଆନ୍ସରେବଲ୍ ଟୁ ଦି ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ ଆଉ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଏନାଲାଇଜ୍ କରିବେ ଆଉ ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେବେ ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ଫର୍ଦର ପାର୍ଟକୁ। ତ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବ୍ରିଜିଂ ବ୍ୟାରିୟର୍ସ ଏନେବଲିଂ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଏନ୍ସୁରିଂ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି ବ୍ରିଜିଂ ହ୍ୱାଟ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ମିନ୍ ବ୍ରିଜିଂ ମାନେ ହେଲା ଦିଟା ଜିନିଷ ବ୍ରିଜିଂ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ସଜେଷ୍ଟ ଦିଟା ଜିନିଷ ମାନେ ସମଥିଙ୍ଗ ହ୍ୱିଚ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ declared as difficult to achieve such a task due to some of the lackings due to some of the barriers से barrier ମାନଙ୍କୁ avoid କରିକି ସେ ଦିଟା ଭିତରେ ପୁଣି link establish କରିବାକୁ bridging ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ bridging barriers ମାନେ କ'ଣ barriers ମାନେ some of the factors which stop action from happening କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହବାରୁ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଅଟକାଏ barrier ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିରୋଧକ ଯିଏ ଅଟକାଏ ତ ବ୍ରିଜିଂ ବ୍ୟାରିୟର୍ସ ମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ଲିଙ୍କ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରିଜିଂ ବ୍ୟାରିୟର୍ସ ଏନେବଲିଂ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଏନେବଲିଂ ମାନେ ସମର୍ଥ କରାଇବା ପାର୍ଟିସିପେସନ ସହଯୋଗ ଯୋଗ ଦେବାରେ ଏନସୁରିଂ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ କରାହେଇଛି ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ପ୍ରପର ମିନିଂରେ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହଉ ତାକୁ ଆମେ ଏନସିଓର କରିବା ସେ ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାରିୟର୍ସ ଅଛି ସେ ବ୍ୟାରିୟରକୁ ବ୍ରିଜ୍ କରିକି ଆମେ କେମିତି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜକୁ ଏନସିଓର କରିପାରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସେକ୍ସନରେ ଆମେ ପ୍ରପରଲି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଡେମୋକ୍ରେସି ଥ୍ରାଇଭ୍ସ when every eligible citizen can freely and fairly participate in electoral process democracy thrives गोटे डेमोक्रेसी थ्राइव करे माने कोन तिष्ठिकी रहे लागू होइकी रहे जेतेबेले every eligible citizen can freely and fairly participate eligible माने योग्य citizen नागरिक can freely and fairly participate in the electoral process डेमोक्रेसी सेतेबेले एग्जिस्ट करके रहे तिष्ठिकी रहे जेतेबेले प्रत्येक योग्य नागरिक हमर इलेक्टोरल प्रोसेस रे फ्रीली आ फेयरली पार्टिसिपेट करे voting in election is a powerful way for people to express their will ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ ମାନଙ୍କରେ ଭୋଟିଂ ମାନେ ଭୋଟିଂ ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ୱେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ୱେ କନସିଡର କରାଯାଏ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ମାନଙ୍କରେ ଭୋଟର ମାନେ ଭୋଟ ଦେବା କାହିଁକି ଇଟ୍ ଇଜ ଦ
तरीका माने एटा होउछ जरिया जा द्वारा से माने निजर विल को एक्सप्रेस करि पारि। इंडिया इज ए लार्ज डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स कंट्री। इंडिया गोटे लार्ज बड़ डाइवर्स माने विविधतार परिपूर्ण डिफरेंस रे माने परिपूर्ण एंड कॉम्प्लेक्स कंट्री गोटे जटिल देश। कॉम्प्लेक्स माने कोन समथिंग व्हिच इज नॉट सिंपल माने फुल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। टू इलस्ट्रेट द पॉपुलेशन ऑफ एलिजिबल टू इलस्ट्रेट आकु शो करिया पई गोटे एग्जांपल देछि। द पॉपुलेशन ऑफ एलिजिबल वोटर्स इन इंडिया इज 15 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम रे जति की पॉपुलेशन अछि से पॉपुलेशन द 15 टाइम एलिजिबल वोटर्स ही अछंती इंडिया रे। अलगा तो पुनी अछंती सिटीजन जो मानको 18 इयर्स ऑफ एज हेनी से कथा कहैनी केवल इंडिया रे जो माने एलिजिबल वोटर अछंती सेमानको जति हम काउंट करिबा तो यूनाइटेड किंगडम रे जति की हमर पॉपुलेशन ना सेमानकर तार 15 टाइम्स आमे होचंती अधिक केवल हमर वोटर माने। आ टर्म्स ऑफ एरिया जे ज्योग्राफिकल एरिया को देखिबा इंडिया इज 6 टाइम्स लार्जर देन फ्रांस। फ्रांस रु 6 गुण अधिक होची इंडिया बड़। ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी इज ए चैलेंज टू आउ एते सब डाइवर्सिटी भितर सब आउ गोटे डाइवर्सिटी होची कोन इट इज अ चैलेंज फॉर द कैंडिडेट्स आल्सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। Thus, elections in India need to be organized taking this complexity into account. So, elections in India need to be organized. India रे election गुडी को organize करिवार अछि taking this complexity into account. ए complexity India रे complexity को नै account को नै कि माने कोन ध्यान रखि कि India रे election गुडी को organize करिया पड़े। The Election Commission of India भारतर निर्वाचन आयोग organizes elections in India। तो इंडिया जो इलेक्शन गुडी को हुए ताको की ऑर्गेनाइज करे ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया माने तो भारत निर्वाचन आयोग बोले जाको हादे। वी विल लर्न मोर अबाउट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया लेटर इन दिस चैप्टर। ए चैप्टर से स्टार्ट को हमें भला बारे डिस्कशन करबा अछि। द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हैज टेकन सेवरल इनोवेटिव एक्सेसिबिलिटी मेजर्स टू रिमूव बैरियर्स टू एक्सरसाइजिंग द फ्रैंचाइज एंड एंश्योर नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड। द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया भारत रो जो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया मान निर्वाचन आयोग अछंती से बहुत किसी इनिशिएटिव नै छंदी। इनिशिएटिव माने कोन इनोवेटिव इनिशिएटिव नै छंदी जा द्वारा कौन से रीजन जो आगर लोक माने इट वाज ए बैरियर फॉर देम टू एक्सरसाइज देयर फ्रैंचाइज। लोक मानकर जो वोट दबार अधिकार थिला किंतु ड्यू टू सेवरल रीजंस दे वर अनेबल टू कास्ट देयर वोट। सेही प्रॉब्लम गुड को सॉल्व करिया पई हमर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जे अछंती से सेवरल इनोवेटिव एक्सेसिबिलिटी मेजर माने कोन एई वोटिंग राइट को माने लोक माने केमि वोट दे पारिबे ताको एक्सेसिबल करिया पई बहुत गुड पदक्षेप नै छंती। जेमिति कि कौनसी भी वोटर भोट न देकी रहि जांतु नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड आको एंश्योर करिया पई बहुत गुड इनिशिएटिव नै छन आगु पढिबा। कुछ इलेक्टोरल ऑफिसर्स travel to remote locations to ensure every citizen can exercise their democratic right। remote location माने कोन दूर दूरांत माने जागा मानको जोठी पहुंचबार टिके डिफिकल्ट थाए। इलेक्टोरल ऑफिसर जो मान थांती से माने दूर दूरांत जागा मानको ट्रैवल करंती लोकेशन मानको एटा को एंश्योर करिया पई जे जेमिति प्रत्येक सिटीजन जो मान अछंती एडल्ट जो मान अछंती से मान जेमिति से मानको डेमोक्रेटिक राइट माने वोट दबार जो अधिकारटा अछि ताको जेमिति पाई पारिबे एटा को एंश्योर करिया पई। इन 2024 2024 रे फॉर द फर्स्ट टाइम प्रथम थर पई द एल्डरली एंड द पीपल विथ डिसेबिलिटीज कुड कास्ट देयर वोट्स फ्रॉम होम। 2024 रे हमरो जो निर्वाचन हेतिला इलेक्शन रे प्रथम थर पई वृद्ध व्यक्ति माने और जो माने हमरो भिन्नक्षम व्यक्ति माने अछंती से माने प्रथम थर पई से माने घरु वोट दे पारथिले। एंड द पोस्टल वोटिंग ऑप्शन वाज अवेलेबल फॉर ए स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ वोटर्स। गोटे स्वतंत्र प्रकारर भोटर कैटेगरी ऑफ वोटर मानक पई हमरो पोस्टल वोटिंग रे ऑप्शन मथ दिया हेतिला पोस्ट मान माध्यम रे आपण वोट दे पारिबे। Assistive technologies like Braille enabled voter cards and app based requests for assistance including wheelchairs and ramps were also made possible। assistive technology technical sector मध्ये किसी डेवलपमेंट होना हेतला लोक मानकू वोट दवा पे एटी देछि एन देछि Braille enabled voter cards। व्हाट डज दिस मीन? Braille enabled voter card मानला हमर जो माने भिन्नक्षम अछंती दुआर ब्लाइंड जो माने अछंती जो मानकू आखि को टिके देखा जायनि से मानक पय गोटे आपण जानथिबे ब्रेल लिपि थाय आगुरु पढथिले पंचम रे हेलेन कलर रे ब्रेन लिपि से पय ब्रेली हमर वोटर आईडी करा हेछि। म आपन देखिबा चाहिबी तळकु चलन देखिबा ब्रेली enabled voter card देखंतु ब्रेली enabled voter card। दिस काइंड ऑफ voter card is designed for people who are little weak in their vision। जो लोक माने दृष्टि शक्ति टिके दुर्बल अछंती सेमानक पय एही बोली देखंतु ब्रेली एठी लिखा हेछि देखंतु सब डॉटेड करी लिखा हेछि। आगु भाजे ब्रेली enabled voter card देखि पारथिबे voter card टी आगु भाजे ब्रेली enabled voter card एटा हमर जो मानकु दृष्टिहीन व्यक्ति जो मान थांती से मानक माने बना हेतला प्रथम पर पय 2024 रे जते बेले इंडिया इलेक्शन हेतिला। एवं आसिसी टेक्नोलॉजी तार गोटे पार्ट थिला।
आप बेस्ड रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस लोक माने आप बेस्ड माने मोबाइल आप भी बहुत लॉन्च करा हैतिला जोठी लोक माने इंफॉर्मेशन पाइ पारुथिले अबाउट इलेक्शंस इंक्लूडिंग व्हील चेयर्स एंड रैंप्स वर आल्सो मेड पॉसिबल व्हील चेयर जो लोक माने आसे पई टिके प्रॉब्लम होतिला सेमानकु जेमिति हमें पोलिंग बूथ पाखु जेमिति अणे पारिबा से पई हमर व्हील चेयर्स आ रैंप सिस्टम मध्य संभव करा हैतिला आगो बढ़िबा देखो ये किछ केतरा वीडियोस देछि जोठी हमर प्रथम फर्स्ट पिक्चर रे हमर जने एल्डरली पर्सन जने वृद्ध व्यक्ति अछंती जे व्हील चेयर रे आछंती वोट देबा पई सेकेंड रे ट्रांसपोर्ट सिस्टम करा हेछि लोक मान जेमिति आसी पहुंच पारिबे हमर पोलिंग बूथ पाखरे थर्ड वीडियो देखुथिबे पर्सन्स विथ माने जो माने चाली पारंती से माने व्हील चेयर सिस्टम करा हेछि ये जने वृद्ध व्यक्ति वोट दउचंती ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ କରାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହୋମ୍ ଭୋଟିଂ ଏଇଟା ଘର ଯୋଉମାନେ ପୋଲିଂ ବୁଥକୁ ଆସିପାରିବେନି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମ୍ ଭୋଟିଂ ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି କରାଯାଇଥିଲା 2024 ରେ ଫର ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲେକ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଦେଇଛି କହୁଛି about 34% of eligible voters did not exercise their right to vote in 2024 election 2024 इलेक्शन रे एते सब सुविधा कर साला परे हम टोटल जति एलिजिबल वोटर अछंती योग्य वोटर अछंती 34% 34% लोक एलिजिबल वोटर से माने एक्सरसाइज कर पा नथिले वोट देबार अधिकार को से माने पाई पा नथिले 2024 रे व्हाई डू थिंक दिस इज सो एमिति काहे गेला बोले आपण भाबुचंती व्हाई आर सम चैलेंजेस पीपल फेस इन एक्सरसाइजिंग देयर राइट्स लोक मानकर अधिकार को साब्यस्त करिया पे लोक माने इस चैलेंज काहे फेस करचंती एटा को आपण एनालाइज करिवे एनालाइज करी कि हमर कमेंट सेक्शन रे पुट अप करेंगे don't miss out the Uttara Merur inscription from the 10th century describes a transparent process for the selection of representatives 2000 सॉरी 10th century जो हमर थिला 10th century रे गोटे उत्तर मेरु inscription गोटे मिलथिला inscription आपण जानथिबे प्रीवियस क्लासेस मानकर हिस्ट्री पढथिबे राइटिंग ऑन हार्ड सरफेसेस लाइक स्टोन पिलर एटसेट्रा को inscription बोली कहा जाय तो उत्तर मेरु inscription गोटे मिलथिला 10th century रो जो डिस्क्राइब करथिला जे तांको समय रे रिप्रेजेंटेटिव मानको सिलेक्शन करिया पई गोटे स्टेप गोटे से नहीं कौन स्टेप नहीं ना एलिजिबल कैंडिडेट्स नेम्स वर रिटन ऑन फ्रैगमेंट्स ऑफ पाम लीव्स एंड प्लेस्ड इन इट व्हिच वाज देन सील्ड कौन करा होतला प्रथमे एलिजिबल कैंडिडेट्स नेम्स वर रिटन ऑन फ्रैगमेंट्स ऑफ पाम लीव्स माने ताल पत्रर खंड खंड करिकि जो माने एलिजिबल हमर कैंडिडेट अछन योग्य कैंडिडेट अछन सेमानकर ना को सी ताल पत्र गुडी रखा जाउथिला प्लेस करा होतला गोटे पॉट इन पॉट मान गोटे पात्र रखा जाउथिला व्हिच वाज देन सील्ड तापर ताको सील करा जाउथिला on the selection day जो दिन सिलेक्शन हबो कैंडिडेट मानकर इट वाज ओपनड पब्लिकली ए समस्तक आगरे आको खोला होथिला एंड ए यंग बॉय ड्रू पाम लिप्स रैंडमली वन बाय वन गोटे यंग बॉय माने छोट पिला जने आसीबे आसी से पात्र भितरु गोटाय पर गोटाय जो पाम लिप मानकर हमर एलिजिबल कैंडिडेट मानकर ना लिखा है से गोटाय पर गोटे से भितरु काढिबे ए रेस्पेक्टेड इंडिविजुअल आफ्टर शोइंग हिज एम्प्टी हैंड्स टू द पब्लिक would read out each name of the selected candidates तो रेस्पेक्टेड इंडिविजुअल जहां लोक माने सम्मान दियंती से आसीबे प्रथम आसिक लोक मानको निजर एम्प्टी हैंड खाली हाथ देखेबे जे आगुर से कोन से पाम लीफ धरनांती ए प्रोसेस को अधिक ट्रांसपेरेंट करबा पई तापर से धीरे धीरे से जो पिलाटी हमर पाम लीफ गुड को काटिथिला वन बाय वन सब समस्त नेम टा को रीड आउट करिवे जो माने हमर एलिजिबल थिबे सिलेक्शन पई कैंडिडेट गुडी को तो ताको नेकी चलो गोटे स्टोरी गोटे देछि फॉर योर कन्वीनियंस मानको बुझिया पई बेटर अंडरस्टैंडिंग पई गोटे स्टोरी देछि ताको पढिबा Election for class representative grade 8 Suryodoya school. It was the time for annual election of the class representative. Class representative आछिबार एडा गोटे वर्ष रे गोटे टाइम थिला जोटी क्लास रिप्रेजेंटेटिव बचा हबो द क्लास रिप्रेजेंटेटिव वुड रिप्रेजेंट द क्लास इन मीटिंग्स विथ टीचर्स organize events and act as a bridge between the student and school authorities तो class representative रो functions कोन रहइबो responsibilities द क्लास रिप्रेजेंटेटिव हमर जे थिबो मीटिंग मानकरे टीचर मानक सहित मीटिंग हो किबा स्कूल रे कोनोसी इवेंट ऑर्गेनाइज हो किबा स्कूल रो एडमिनिस्ट्रेशन आ पिला मानक भितरे जो ब्रिजिंग टाइप रो काम करबा हमर ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव थ्री स्टूडेंट्स क्लास रिप्रेजेंटेटिव रो पोजीशन पय तीनोटी स्टूडेंट हमर अहमद गुरुमत एंड रवि डिसाइडेड टू कॉन्टेस्ट फॉर द पोजीशन ए पोजीशन में क्लास रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन पय तीनोटी स्टूडेंट नेमली अहमद गुरुमत एंड रवि डिसाइड करछन जे हम ए पोजीशन पय कॉन्टेस्ट करबा कंपटीशन करबा इलेक्शन लड़िबा The class teacher, Mrs. Usha, was appointed as the election officer to ensure the election process was fair, transparent, and followed all the necessary rules. ए election process को अधिक transparent करिया पई जेमिति बहुत सब rules and regulations को ओबे करूची आको माने देखिया पई आको आज एन विटनेस गोटे इलेक्शन ऑफिसर हिसाब रे मिसेस उषा को अपॉइंट करा हेतिला आको क्लास रो इलेक्शन प्रोसेस रे here is a brief introduction of each of the candidates. Ahmad promised to improve the cleanliness of the classroom
एंड द प्लेग्राउंड जो कैंडिडेट तीन ठिया होते पिला अहमद गुरमीत एंड रवि जो ठिया होते अहमद कहूँ कौन ना प्रमिस्ड टू इम्प्रूव द क्लीनलीनेस ऑफ द क्लासरूम एंड द प्लेग्राउंड से कहूँ मुझे आपण मैंने मत भोट दिंती मु एनश्योर सुनिश्चित कराइबी जे आम क्लासरूम गुड़िक से क्लीन रहू माने स्वच्छ जमी रहिबो एंड द प्लेग्राउंड आबू आम खेल पड़िया गुरमत वाज इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग ऑल हर क्लासमेट्स लर्न बेटर गुरमत आमर जे थिला समस्त क्लासमेट मानक जेमिति बेटर माने शिक्षा पाई परिबे लर्न बेटर शिखि परिबे से प्रति इंटरेस्टेड थिला सेथिमे से कहिछि सी प्रपोज्ड क्रिएटिंग a system of pure coaching and mutual support ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ର ମାନେ ସଜେସନ ଦେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ମତେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପିଓର କୋଚିଂ ସିଷ୍ଟମ ପିଓର କୋଚିଂ ମାନେ କଣ ପିଓର କୋଚିଂ ମାନେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପିଲାକୁ ଜଣା ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ତ ପିଲା ପିଲା ଭିତରେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆମେ ସେଟାକୁ କଣ କରିପାରିବା ଆମେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଗୋଟେ ଟପିକ ର ବେଟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବେଟର ହୋଲ୍ଡ ଅଛି ଦେନ୍ ସିଏ ଯାଇକି କ୍ଲାସରୁମ ଭିତରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏ ପାଠଟି ଶିଖେଇ ପାରିବ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ପିଓର କୋଚିଂ ଏଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ସପୋର୍ଟ ପରସ୍ପରକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ସପୋର୍ଟ ବୋଲି ସେ introduce करथिले रवि wanted to make more space in their class timetable for the arts curriculum like music theater visual art in line with the new curriculum रवि हमर पिलाटी जे ठिया हेदिला क्लास रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट पई से किछि नुवा इनिशिएटिव देछि जे हमर जो करिकुलम अछि हमर जो टाइम टेबल अछि टाइम टेबल रे मु आर्ट्स पई अधिक एम्फासाइज करबी जेमति कि म्यूजिक हो थिएटर हैला ड्रामा माने ता कहै विजुअल आर्ट इन लाइन विथ द न्यू करिकुलम मु ए सब इंट्रोड्यूस करिया पई चेष्टा करबी इफ यू इलेक्ट मी फॉर दिस पोजीशन तापर आसला कैंपेनिंग हम इलेक्शन गोटे प्रोसेस आप जानते रैली करा जाए लोक आसिक गाँव कैंपेनिंग करा जाए प्रचार करा जाए अहमद पुट अप पोस्टर्स अहमद आमर जे थिला तांकर स्कूल कैंपस रे चारिबटे सब निजर पोस्टर मारिछि गुरमत यूज्ड नोटिस बोर्ड गुरमत आमर नोटिस बोर्ड को यूज कला निजर प्रचार करया पई एंड स्पोक टू क्लासमेट्स आउ निज क्लासमेट मानक सहित कथा हला व्हाइल रवि हेल्ड ए लंच टाइम म्यूजिक परफॉर्मेंस टू प्रमोट हिज आइडिया तापर रवि रो स्टार्टिंग करला कोन आर्ट करिकुलम पई तो से म्यूजिक माने हमर परफॉर्मेंस को रखिला लंच टाइम रे पिला मानकर परफॉर्मेंस को रखिला तार आइडिया को प्रमोट करया पई एज इलेक्शन ऑफिसर मिसेस उषा had to organize the elections and ensure it was conducted fairly election officer हिसाब रे मिसेस उषांकर एटा रेस्पोंसिबिलिटी थिला जे से इलेक्शन को कंडक्ट करेबे और एटा जमति फेयरली हेबो से प्रति ध्यान देबे she explained the rules to the class ensuring everyone understood how the secret ballot voting process would work से क्लास रो समस्त पिला मानकू जो इलेक्शन रूल्स गुडी को भला भाबरे बुझाई देचंती एन्श्योर करिया पई जे प्रत्येक लोक जेमिति सीक्रेट बैलेट सिस्टम वोटिंग सिस्टम विषय बुझिबे आउ एटा जेमिति भल भाबरे काम वोटिंग सिस्टम टा भल भाबरे काम करिवो नो वन वुड नो हु भोटेड फ्रॉम होम के मध्ये जानि परिबेनी जे को पिला काहा को भोट देछि एन्श्योरिंग द प्रोसेस वाज प्राइवेट एंड फेयर ए प्रोसेस टा को प्राइवेट आ फेयर करिया पई जेमिति कोनोसी पिला जानि परिबेनी जे को पिला को कैंडिडेट को भोट देछि ए प्रति ध्यान दिया हेतिला सेट अप द वोटिंग बूथ्स इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम रो गोटे कोण रे पोलिंग बूथ रा रखा हेतिला जोट पिला माने भोट देबे तापर आसिला वोटिंग डे ऑन इलेक्शन डे each student was given a ballot paper with the name of three candidates voting दिन जो दिन भोट हैला प्रत्येक स्टूडेंट को गोटे गोटे बैलेट पेपर दिया हेतिला बैलेट पेपर माने हम जानछंती बैलेट पेपर कोन बैलेट पेपर माने एमिति गोटे पेपर थाए वोटिंग समय रे से वोटिंग समय रे जो जो कैंडिडेट माने थिया हिचंती सेमानकर नेम थिबो वन साइड रे और सेमान जो सिंबल रे थिया हिचंती से साइड रे थिबा सेमानकर हां सिंबल थिया सेमान पाट थिबो तीन जन पिला थिया हिचंती ए बी सी सेमानकर सब अलग अलग सिंबल रे थिया हिचंती अलग अलग सिंबल रे जहां भी सिंबल हेथिबो तो सेदिन कहला जे ballot paper was given to every student the students were asked to put an x next to the name of the candidate they wished to vote for तो टीचर कहले आपण जो कैंडिडेट को वोट देबा चाहछन पिला माने से कैंडिडेट रो साइड रे गोटे x मार्क पुट करबे से ए पिला को वोट देबा x ए पिला दाउछन x एमरे x मार्क पुट अप करबे जहा को आपण वोट देबा चाहछन Mrs. Usha also ensured that there was a ballot paper in Braille for Neha. Neha बोली हमर गोटे झियर थिला she was quite weak in her vision ballot paper हम सिस्टम करा हेतिला ballot system रो Braille ballot system रो after all students voted समस्त स्टूडेंट वोट दे सला परे Mrs. Usha collected the ballots in a box. Mrs. Usha सब ballot गुड को गोटे बॉक्स रे कलेक्ट करथिले and sealed it until the counting session. आ काउंटिंग सेशन पर्यंत जो दिन पर्यंत गणा हेनी आकू सील करिकी रखा हला सेटे result आसिला after all 33 votes cast Mrs. Usha called Miss Shiva from the next class to witness the counting process सबु 33 vote को cast हेसला परे Mrs. Usha Mrs. Shiva next class रो जण को डाकिले witness हेकि रहया पई से counting process रे भोट गणति रे one of the ballot paper was not marked
सो इट वाज डिक्लेयर्ड इनवैलिड। जो बहुत पिला जो भोट देइथिले से भोट भितरु एମିତି ଗୋଟେ बैलेट पेपर रे जाइथिला जो बैलेट पेपर रे जने पिला तीन जन कैंडिडेट रो कोनोसी भी कैंडिडेट रो एक्स मारेनी बा से बैलेट पेपर रे काहा की मार्क करा हेनी सेतमई से बैलेट पेपर टाकू इनवैलिड बोल डिक्लेयर करा हे गला। The results were announced. Ahmad received 8 votes, Gurmat 12 and Ravi 10. Result decide करा हला अहमद को 8टी vote मिलथिला, गुरमत को 12टी vote मिलथिला और रवि को 10टी vote मिलथिला। With the most votes was declared the new class representative. Gurmat with the most votes. Gurmat को अधिक vote मिलथिला ସେଥିପାଇଁ गुरमत को class ର next representative ବୋଲି decide करा ହେଇଛି। She thanked her classmates and promised to fulfill her commitment। ଯେହେତु ଗୁରୁମତ ଆମର ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହେଲା ଆଜ ଦ ୱିନର ସେ ସମସ୍ତ କ୍ଲାସମେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ କହିଛି ଆଉ ସେ ପ୍ରମିସ କରିଛି ଯେ ତାହାର ଯେତେ ବି କମିଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଅଛି ଆଗରୁ କରିଥିଲା ତାକୁ ସେ ଫୁଲଫିଲ କରିବ। ଅହମ୍ମଦ ଆଣ୍ଡ ରବି କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟେଡ ହର ଆଣ୍ଡ ଅଫର୍ଡ ଟୁ ସପୋର୍ଟ ହର। ଅହମ୍ମଦ ଆଉ ରବି ତାକୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁମତକୁ ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫ୍ୟୁଚର ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରମିସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବଢିବା ଏଠି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଆନାଲାଇଜ କରିବେ। Don't miss out. Because imagine if a student did not want to vote for any of the candidates, Ahmad, Gurmat and Rabi. एमती सिचुएशन हुए जो माने इलेक्शन ठिया होती कौन हुए जदि जो माने ठिया से भीतर कौन भी लोक आमको पसंद आसलेनी तो ये क्लास जो एग्जांपल लगा जो तीन जन पिला ठिया होते अहमद गुरमत एंड रवि तो भावନ୍ତୁ एमती कौन से स्टूडेंट अच्छे क्लास रे जे तीन जन को ही भोट देवा चाहूनी क्या भी भोट देवा चाहूनी तो से कंडीशन कौन हम व्हाट ऑप्शन वुड दे हैव से कौन ऑप्शन हम जे तीन जनकर क्या भी भोट देवा चाहूनी। सम कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया केतरा देश रे इंडिया को अंतर्भुक्त करी ऑफर एन एडिशनल ऑप्शन गोटे एडिशनल ऑप्शन दिए ताना होची नोटा। नोटा माने कोन नॉन ऑफ द एबव जदि इलेक्शन रे किसी लोक ठिया होइचंदी से कैंडिडेट गुडी को भितर आपण कोथरे भी इंटरेस्टेड नहो तो आपण को गोटे अलग सेपरेट ऑप्शन थाए माने लास्ट थिबो नोटा बोली नॉन ऑफ द एबव कोनोसी भी ऊपर दिया जाइथबा कोनोसी भी गुटे नहो बोली। दिस ऑप्शन अलाउज voters to reject all candidates if they are not satisfied with any of them। जदि कौन कैंडिडेट जति भी कैंडिडेट ठिया होचंदी कौन कैंडिडेट सहित जदि भोट हमर भोटर माने सैटिस्फाई नुह संतुष्ट नुह जे मान हम काम कर परिबे बा सेमान को ऊपर मान भलो एक्सपेक्टेशन नाही देन कौन हे थाए ना नोटा बोली गोटे ऑप्शन थाए जो ऑप्शन रे नॉन ऑफ द अबव ऑप्शन रा क्लिक करले काहा को भी वोट मिलेनी जति कैंडिडेट ठिया हेथिबे। It doesn't change the result but sends a message voters want better choices। ये result को change करेनी कहीं ना it was also like kind of invalid कहा को vote मिलेनी ये गोटे important message send करे कौन message send करे जे voters want better choices जति कि लोक भी ठिया हेचंदी voters माने आंक सहित satisfied नहंती तो एमान को कोन better choice जदि एमिति कोनोसी जगह हुए जो जगह नोटा जीती गला माने अधिकांश लोक नोटा को देचंदी तो से जगह कोन करा जे कैंडिडेट मान को पुनी इलेक्शन पार्टी मान को मोर पॉलिटिकल पार्टी मान को मेसेज जाय जे बेटर यू चेंज योर कैंडिडेट बोली मेसेज जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जिया इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बोली जाको होची भारत निर्वाचन आयोग द गार्डियन ऑफ इंडियन इलेक्शन इंडिया जदि इलेक्शन होची से इंडियन इलेक्शन रो गार्डियन बोली कहा जाए इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को। कौन है इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया होची कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रेस्पोंसिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग इलेक्शन प्रोसेस। ये होची गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जे रेस्पोंसिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग इलेक्शन प्रोसेस गुडी को इलेक्शन प्रोसेस गुडी एडमिनिस्टर करिया पे गोटे इलेक्शन माने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी माने ये अथॉरिटी टाको हमर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बना है ऑलरेडी लिखा है विषय इट एंश्योर्स दैट इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन फ्री फेयर एंड इंपेरियल मैनर। ये एंश्योर करे सुनिश्चित कराए जे इलेक्शन गुडी को हमर जो अछि ताको जेमिति कंडक्ट करा अब गोटे फ्री फेयर माने फ्रीली फेयरली और गोटे इंपेरियल मैनर माने पार्शियलिटी न हो कि जेमिति हबो ऑर्गेनाइजेस इलेक्शंस फॉर लोकसभा राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जते काइंड ऑफ इलेक्शन अछि लोकसभा हो राज्यसभा हो तुमरो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हो समस्त पई ये वोट को ऑर्गेनाइज करे हमर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। द रोल ऑफ द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हमर जे अछि भारत निर्वाचन आयोग तांकर रोल कोन भूमिका कोन से विषय राज्य पढिबा व्हिच वी हैव सीन द साइज एंड डाइवर्सिटी दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। आमे देखुछन इंडिया रो ज्योग्राफिकल टर्म रे तार साइज और डाइवर्सिटी इंडिया रो दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। इंडिया रे इलेक्शन प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करला बेले इंडिया रो जो साइज अछि और डाइवर्सिटी अछि ताकू सब बेले माइंड रखिया दरकार। इन दिस सेक्शन वी विल लुक एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्शन दैट द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेस एंड ओवरसीज। एई सेक्शन रे हम देखिबा से समस्त टाइप रो इलेक्शन को देखिबा जो इलेक्शन को इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करे और ओवरसीज माने तार देखे भलो भाबरे ऑर्गेनाइज होच कि नै। India is a parliamentary democracy
where at the national level citizens choose representatives for the Lok Sabha, that is the lower house of the parliament. India house ଗୋଟେ parliamentary type of democracy. ଆପଣ class 7th ରେ ପଢିଥିବେ difference between parliamentary democracy and parliamentary democracy ଗୋଟେ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ presidential democracy ଥାଏ। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ parliamentary democracy ଯୋଉଠି national level ରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ representative ବାଛନ୍ତି ଲୋକସଭା ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି doubt ଅଛି difference between parliamentary democracy and presidential democracy ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ suggest କରିବି ଯେ ଆପଣ class 7th ର political science ର book ଅଛି ସେଟା clearly ଦେଇଛି different types of government ବିଷୟରେ। ତ better ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି ଆମେ ବୁଝିଦେବା ଯେ parliamentary democracy ଆଉ ଆମର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଡେମୋକ୍ରାସି ଭିତରେ ମେଜର ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ। ଏଠି ଅଛି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ 7th ର ମୁଁ ବୁକ୍ର ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ ରଖିଛି ତାକୁ ଆମର ବେଟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଝିବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଡେମୋକ୍ରାସି ଆଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଡେମୋକ୍ରାସି ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଡେମୋକ୍ରାସି which most of the democracies today are representative democracies। वर्ल्ड रो जो बहुत गुडे रिप्रेजेंटेटिव अछि वर्तमान समय रे से गोटे सेमानको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोली कहा जाय। बट एवरी डेमोक्रेसी फंक्शंस डिफरेंटली, किंतु प्रत्येक डेमोक्रेसी अलग अलग प्रकार रे फंक्शन करंती काम करंती। हियर आर द टू फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एठी दीटा प्रकार रो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देछि ताकू ब्रीफली डिस्कस करबा। मन रखन ए क्लिप डी माने एही फोटोटी होछि हमर क्लास 7th रो पॉलिटिकल साइंस बुक रो। तो आपनको जदी बुझिबार अछि आपन जाई कि से बहिटू देखि परिबे फिजिकली। प्रथम थिला पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी माने कोन कौच इन दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एही प्रकार गवर्नमेंट रे दी in this form of government the members of the executive are also part of the legislature। आमे पढथिले लेजिस्लेचर एक्जीक्यूटिव जुडिशियरी थांती। तो पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी रे जो माने लेजिस्लेटिव रे मेंबर थांती सेमानक भितर ही एक्जीक्यूटिव अच्छा जाय और जो माने एक्जीक्यूटिव थांती दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण सब नै परबा इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर आल्सो द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इंडिया रे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अछंती जो मानको अलग अलग मिनिस्टर बना जाय हेल्थ मिनिस्टर तमर एजुकेशन मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आईटी मिनिस्टर रेलवे मिनिस्टर एमानकर ग्रुप रा ही कहा जाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोली। ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एमानकर जे हेड थांती प्राइम मिनिस्टर ए समस्त होचनी एमानकर लेजिस्लेटर जन जने लेजिस्लेटिव आछंती। The Council of Ministers are accountable to the legislature and continue working। The Council of Ministers जो मिनिस्टर मानकर काउंसिल बना हेछि they are accountable to the legislature। accountable मींस कोन एमान जदि कोन सेमिति काम करूछन जो काम द्वारा लेजिस्लेचर लोक मान सैटिस्फाई न होंत मेंबर्स मान सैटिस्फाई न होंत these people are answerable to them and continue working as long as they have the confidence of the legislature। एमाने निज पोस्ट रे रही कि माने हमको जो मिनिस्टर बना हेतिबो से पर्यंत एमाने से पोस्ट रे काम करिवे जो पर्यंत एमाने लेजिस्लेचर कॉन्फिडेंस रखिछंती। कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेचर माने कोन लेजिस्लेचर लोक मानकर एमानक ऊपर विश्वास अछि जे हां एमाने एही पोस्ट रे रही कि माने एही मिनिस्टर रही कि हम पई बेटर सर्व करि परिबे। इन इंडिया the council of ministers can continue working while they have the confidence of the Lok Sabha जो पॉइंट को मैं previously just explain करली। in this form of government एही भली गोटे एही प्रकार सरकार रे people elect the legislature but not the executive। मन रखंतु माने पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी कोन हुए आमे नेशनल लेवल रे आमे जस्ट कोन करंती लेजिस्लेचर पय वोट दियंती किंतु एक्जीक्यूटिव के हबो दैट इज नॉट इन आवर हैंड। आमे केवल नेशनल लेवल पय लोकसभा को आमे केवल एमपी मानन को पठांती किंतु के को मिनिस्टर हबो के प्राइम मिनिस्टर हबो दैट इज नॉट इन आवर हैंड। एक्जीक्यूटिव के हबो सेटा आम हाथ नाही आम हाथ रे कोन अछि आमे जस्ट वोट देकी लेजिस्लेचर रो लोक पठै परिबा रिप्रेजेंटेटिव पठै परिबा। सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर बिकम मिनिस्टर्स। लेजिस्लेचर बहुत गुडी एमपी जाइथिबे से एमपी माननकु किछ सिलेक्टेड मेंबर माननकु हमर मिनिस्टर बना जाय आ से पार्टी रो से लीडर थांती जदि से निजे गोटे एमपी हे थांती तो से निजे प्राइम मिनिस्टर हे थांती बस माने कहबो गोटे जदि हमर कोआलिशन गवर्नमेंट थिबो समान बस डिसाइड करंती के प्राइम मिनिस्टर हबो आ काहाकू को मिनिस्ट्री दिया हबो। ई हला पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी जोटा हम इंडिया रे एग्जिस्ट करूची। आ गोटे होची कोन ना प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। कोन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी ना इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एही प्रकार रो गवर्नमेंट रे द एग्जीक्यूटिव वर्क्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेजिस्लेचर। एही प्रकार रो गवर्नमेंट रे हमरो एग्जीक्यूटिव जे अछि से लेजिस्लेचर रो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हेकी काम करे। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव भितर सेते किछि रिलेशन न थाए। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। देखो मेजर डिफरेंस कोन ना पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी रे प्राइम मिनिस्टर किए हबो सेटा आम हाथ न थाए आम जस्ट एमपी मानक वोट देबे एमपी मानक भितर ही प्राइम मिनिस्टर बछा जाय बा ऑकेजनली द लीडर ऑफ दैट पार्टी इज इलेक्टेड एज सिलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर। किंतु प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे कोन करा जाय डेमोक्रेसी रे ताकर प्रेसिडेंट पोस्ट पई ही हमर कोन होई जाय इलेक्शन करा जाय। इंडिया किंतु प्राइम मिनिस्टर पई हुए नि पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे। द प्रेसिडेंट डज नॉट नीड टू हैव
the confidence of the legislature for his or her position। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଦେଲା ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ ଯିଏ ବି କୋଉ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଦର ଫର୍ମ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ରହିକି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି then they should have the confidence of the legislature ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଇଏ ହେଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଡେମୋକ୍ରେସିରେ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ଯେହେତୁ the leader itself is elected by the people, so he or she doesn't need the confidence of the legislature to continue working in his or her post। In some countries like India, states within the country such as Rajasthan and Kerala have their own governments, but they are not completely independent। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେତେଟା ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇପାରିବା ରାଜସ୍ଥାନ ଆଉ କେରଲା, ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଭାରତରୁ ସେମାନେ ଅଲଗା ହେଇକି ରହିବେ ନା। they will still be governed by a larger national body, the union government of India। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ପାୱାର ଆମେ ଯୋଉ ପଢିବା ଫେଡରାଲିଜିମରେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ପାୱାର କରିବା ପାଇଁ ଲେଭେଲ୍ସ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କନଭର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି that you can rule your state according to your wish, according to your wish। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ they are all are ସେମାନେ ଆମ ଦେଶରୁ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। all the states of India are again ruled by a one government at the national level, that is also known as your union government। ଆମେ ବୁଝିଲେ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଡେମୋକ୍ରାସି ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ସରି ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଡେମୋକ୍ରାସି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ଦେଖିଲେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଆସିବା ପାଇଁ। ଦେ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଇସ୍ୟୁଜ ଆଫେକ୍ଟିଂ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର କଣ୍ଟ୍ରି। ସେମାନେ ଏମିତି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ଟୋଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଥିବ। ଇନ୍ ଆଡିସନ୍ ଭୋଟର୍ସ ଇଲେକ୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ from their constituencies to the legislative assemblies in the state and union territories where they are registered। ତ ଭୋଟର ମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି ଯୋଉଠି ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଥିବେ ଆମର ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ କିମ୍ବା ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସିରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ଭୋଟର ମାନେ ତାଙ୍କର ବାଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଭୋଟର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ସେଇ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ଯୋଉଠି ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହେଇଥିବେ। These members focus primarily on regional issues। ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ମେମ୍ବର ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ପଠାନ୍ତି ମାନେ primarily regional issue ଉପରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ମାନେ ପ୍ରଧାନ ଦିଅନ୍ତି। There are just two of the elections that the Election Commission of India manages। We will see more in the latter sections। These are just two of the elections that Election Commission of India manages। We will see more in the latter section। latter section ଆମେ ଅଧିକ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। However, before get a glimpse of the election process, let's get introduced to the Election Commission of India, that institution oversees it। ତ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇପ ଅଫ ଇଲେକ୍ସନ ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ସନ ଉପରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝି ନେବା ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବିଷୟରେ ଯିଏ এই ଇଲେକ୍ସନ ଗୁଡ଼ିକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଏ ଆଉ ଓଭରସିଜ୍ କରାଏ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏ ବ୍ରିଫ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ। ଦ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ECI is an independent constitutional body responsible for conducting free and fair election। ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବଡି, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଗୋଟେ ବଡି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଫର କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ, ଯିଏ ହେଉଛି ଫ୍ରି ଆଉ ଫେୟାର ଇଲେକ୍ସନ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଇନ୍ 1950। ଆକୁ 1950ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡକ୍ଟସ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ଟୁ ଦି ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲିଜ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ଇଏ ଇଲେକ୍ସନ କୋଉଠି ପାଇଁ କରାଏ? 1950ରେ ଆକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଇଲେକ୍ସନ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଏ ତମର ଲୋକସଭା ପାଇଁ, ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି। ଲୋକସଭା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯୋଉ ବିଧାନ ସଭା ଅଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଏ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। and the offices of the president and vice president। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ୱର ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ 1951-52। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା 1951-52ରେ। ଆଗକୁ ବଢିବା। ଦ ECI performs crucial tasks like ECI ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି କେତେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟାସ୍କ ଆମର ପରଫର୍ମ କରେ, ଯେମିତିକି ଆମର ସେଟିଂ ଇଲେକ୍ସନ ଡେଟ୍ସ, ମାନେ କୋଉ ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରଦେଶରେ ଇଲେକ୍ସନ ହବ ତାର ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫିକ୍ସ କରେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ରେଜିଷ୍ଟରିଂ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଫର ୟୁ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟର ୟୋର ସେଲ୍ଫ ଆଜ୍ ଆନ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି in the election commission of India। election commission of India ରେ ଆପଣଙ୍କୁ as a political party register କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ମେଜର ଫଙ୍କସନ ହେଲା registering of political parties। then enforcing model code of conduct। ଇଏ ହେଉଛି model code of conduct। model code of conduct କ'ଣ? ଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲରେ later section ରେ ପଢିବା। ଆକୁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି certain rules and regulations, set of certain rules and regulations that the candidates contesting for the posts should obey and they should follow the decorum। ଆକୁ ପଢିବା ଆଗକୁ। ମଡେଲ କୋଡ୍ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ କ'ଣ? MCC ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ओभरसीइंग द एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस टोटल जो इलेक्शन प्रोसेस अच्छी जी ये पूरा हम ये दिन में ओभरसी कर मानते कौन कर नजर रखियो देखिए जे कौन फेयरली हो ना से गोटे कम होमर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जो अच्छी यार देखा भेराइट डिविजन अच्छी कौन नेशनल लेवल रे नेशनल लेवल था को मैंने ना चीफ इलेक्शन कमिशनर जन था नेशनल लेवल इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आ टू इलेक्शन कमिशनर जड़े थे चीफ इलेक्शन कमिशनर आ दु जन थे इलेक्शन कमिशनर ये है नेशनल लेवल स्टेट बा यूनियन टेरिटरी लेवल रे था चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जन था स्टेट माने राज्य स्तर में आउट हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल रे जिला स्तर रे किए था ना डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डीईओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जिला निर्वाचन अधिकारी तांको अंडर रे पुनी दी लोक था जन दी ऑफिसर था गोटे होचंदी आरओ माने रिटर्निंग ऑफिसर सी इलेक्शन गुड को कंडक्ट कराइबे गोटे डिस्ट्रिक्ट रे आउ जन होचंदी ईआरओ माने कोन इलेक्टोरल रेजिस्ट्रेशन ऑफिसर ये कौन करेंगे भोटर लिस्ट को मैनेज करेंगे जब कौन न्यू भोटर्स माने जॉइन हेले भोटर लिस्ट रे नाटा को माने ऐड करबा कौन ओल्ड भोटर थिले जो मानकर डेथ हो जाए से नेम को डिलीट करबा भोटर लिस्ट करेक्शन करबा ए सब प्रिपेयर करिबारे हमर रेस्पोंसिबल थांती ईआरओ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर आउ इलेक्शन कंडक्ट करिबार जने जन को दायित्व दिया जाए ताको हा जे आरओ बा रिटर्निंग ऑफिसर सी इलेक्शन गुड को कंडक्ट करांती एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल आ ए दी जन को ऊपर जन हेड रहबे से होचन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर स्पेशली ये हमको ए पोस्ट टी हमर जिल्ला कलेक्टर को दिया जाय थाए आगो को बढ़िबा मैनेजिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस जो इलेक्टोरल प्रोसेस माने जो इलेक्शन प्रोसेस हबो आपको मैनेजिंग करबा विषय रे पढ़िबा मैनेजिंग इलेक्शंस इन इंडिया इज ए मामूथ टास्क इठी गोटे वर्ड दिस मामूथ मामूथ माने कोन मामूथ इज द नेम गोटे एनिमल गोटे जायंट गोटे विराट काय गोटे हाथी को मामूथ बोली कहा जाय हाथी टाइप रो गोटे एनिमल विराट काय तो मामूथ एठी एठी कोन ए कॉन्टेक्स्ट मामूथ मीनिंग कोन एठी हला मैनेजिंग इलेक्शंस इन इंडिया इज ए मामूथ टास्क इंडिया रे गोटे इलेक्शन को मैनेज करबा गोटे बहुत बड़ा विराट काय गोटे big responsibility. The Election Commission of India has been upgrading its capacities to keep pace with the needs of modern India. Election Commission of India ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆର capacity ମାନଙ୍କୁ constantly upgrade କରିବା ଲାଗିଛନ୍ତି upgrade ମାନେ କ'ଣ adding the new points to get it better upgrade କରିବା ଲାଗିଛନ୍ତି capacity to keep pace with the needs of modern India ସହିତ pace ରଖିବା ପାଇଁ pace ମାନେ କ'ଣ to maintain the speed है कि पेस माने स्पीड मेंटेन करने सहित ताल देकी जावाई इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बहुत गुड अपग्रेड कर रिपीटेडली फ्री ऑफ फेयर इलेक्शन करने द इलेक्टोरल सिस्टम इज मासिव एंड नीड्स टू वर्क एफिशिएंटली इलेक्टोरल प्रोसेस देखो संपूर्ण देश इंडिया जैसे कि लोकसभा कन्स्टिट्यूएंसी अच्छी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छी राज्यसभा इलेक्शन कराऊँगी प्रेसिडेंट इलेक्शन हवा भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हवा समस्त करवा गोटे इलेक्शन गोटे मासिव टास्क से इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आगे यहाँ सब बड़ गोटे रेस्पॉन्सिबिलिटी जो से एफिशिएंटली काम करिया पड़े वी टेक द एग्जांपल ऑफ द लोकसभा इलेक्शन टू इलस्ट्रेट दिस चलो आम गोटे लोकसभा इलेक्शन एग्जांपल नबा शो करने हाउ व्हाई इट इज ए मामूथ टास्क फॉर द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया टू ऑर्गेनाइज इलेक्शंस इन इंडिया नोटिस दैट the elections to the state assemblies follow a similar process मन रखो जे एबे तळे हम जो प्रोसेस को डिस्कशन करबा दिस इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज राज्यर जो विधानसभा गुडी को अछि ता पय मध्ये ऑर्गन माने लागू हुए और हमर लोकसभा पय मध्ये लागू हुए all elections take place at different times but with some periodicity अलग अलग जो इलेक्शन गुडी को अछि अलग अलग जगह रे अलग अलग समय रे ऑर्गेनाइज करा जाय किंतु तार किसी पीरियोडिसिटी थाए माने कोन गोटे टाइम टू टाइम पीरियड माने कोन समथिंग व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ विथ ए पर्टिकुलर टाइम गोटे समय रे जो जिंस निज को बारंबार रिपीट करता पीरियड बोली कहा जाय पीरियडिकली गोटे गोटे जगह रे हमर इलेक्शन करा जाय किंतु गोटे प्लेस रो इलेक्शन रो टाइमिंग टा अन्य प्लेस रो इलेक्शन टाइम रो अलगा हे पारे सो एवरी ईयर तनो प्रत्येक वर्ष सेवरल पोल्स आर कंडक्टेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री से प्रत्येक वर्ष आम देश रो अलग अलग जगह रे बहुत गुडी पोल माने इलेक्शन करा जाय बेस्ड ऑन when they are due जते बेले कोन जगह रे ड्यू अछि कोन जगह मन गोटे पोस्ट वैकेंट पला माने कोन जति सरीला बा हबार अछि ड्यू माने कोन जति हबार अछि प्रत्येक वर्ष इंडिया रो अलग अलग पार्ट मान करे इलेक्शन कंडक्ट करा जाय एठी गोटे देछि इमेज देखंतु अबाउट 980 मिलियन वोटर्स 980 मिलियन वोटर्स अछंती 543 पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी अछि इंडिया रो जति कि हमर जो लोकसभा अछि ताको 543 टा कॉन्स्टिट्यूएंसी अछि से 543 टा एमपी हमर इलेक्ट हे जानती ओवर 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन माने कोन हमर जोठी वोटिंग टा हुए गोटे सेंटर टे जोठी हमर वोट दिया जाए आगो बढ़िबा Because as you can see, the numbers are very large. Many people are deployed to assist the whole process, including teachers. तुम जो देखि पारथि एटा होछि नंबर बहुत गुडी 980 मिलियन वोटर अछंती तो एमान को ऑर्गेनाइज करबा प्रोसेस ता बहुत गुडी डिफिकल्ट हबो एथिमे कोन करा जाय बहुत गुडी असिस्ट मानन को माने जो माने एथरे हेल्प करियो डिप्लॉय करा जाय हमर टीचर्स माने मध्ये थांती इलेक्शन ड्यूटी जो मान को पड़े
Because 84 of the Lok Sabha constituencies are reserved for persons from scheduled caste, while 47 are reserved from scheduled tribes. ଆମର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି ଆପଣ ରିଜର୍ଭେସନ ସିଷ୍ଟମ ପଢିଥିବେ ଆମର ଲୋୟର ଗ୍ରୁପର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସେମାନଙ୍କ ବେଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦେମ୍ ଟୁ ଦ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ ଦି ସୋସାଇଟି ଆମ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରିଜର୍ଭେସନ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଲେକ୍ସନ କରାଯାଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରିଜର୍ଭେସନ ଦିଆହେଇଛି 84 of the Lok Sabha constituencies are reserved for persons with scheduled caste ମାନେ ଟୋଟାଲ ଯେତିକି ଯୋଉ 543ଟି ସିଟ୍ ଅଛି 543 ରୁ 84ଟା ସିଟ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ହେଇକି ଅଛି 47ଟା ଅଛି ଆମର ଏସଟି ସେଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ 412ଟି ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଜେନେରାଲ ଅଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କିଛି ନଥାଏ କେବଳ 47ଟି ଅଛି କେବଳ ଏସସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଜେନେରାଲ ଲୋକ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି ଓନ୍ଲି ଏସଟି ପିପଲ କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦିସ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି ଏଣ୍ଡ 84 ଆର୍ देयर ଫର ସେଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ କେବଳ ଏହି ସେଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବରେ କେବଳ ସେହି ସେଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଇଲେକ୍ସନ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଇମେଜରେ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଭୋଟିଂ ଫର ଦି ଲୋକସଭା ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବଲିଜ ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଗୁଡିକ ଅଛି ତାର ଦେଇଛି ଫିଗରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ଷ୍ଟ କଣ হবে ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବେ କଣ କଣ ହବ ଫର୍ଷ୍ଟ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ସେ ଭିତରେ କିଛି ପୋଲିଂ ଅଫିସର ବସିଥିବେ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ସ ନେମ୍ ଅନ୍ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ ଆପଣ ଯଦି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟିକୁ ସେମାନେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫରେ ପ୍ରପରଲି ଚେକ୍ କରିବେ ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଲିଂ ଅଫିସର କଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ନା ସେକେଣ୍ଡ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଇଙ୍କ୍ସ ୟୁର ଫିଙ୍ଗର ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ସ ୟୁର ସିଗ୍ନେଚର ତମର ଫିଙ୍ଗର ମାନେ ଆମର ଯାଇଥିବା ଆମର ଯୋଉ ଫିଙ୍ଗର ଗୁଡିକ ଥିବ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଫିଙ୍ଗରରେ କିଛି ଗୋଟେ ଇଙ୍କ ମାର୍କର ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଫିଙ୍ଗରକୁ ଇଙ୍କ ମାର୍କ କରନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଚିଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର ଆପଣଙ୍କ ନିଅନ୍ତି ଥାର୍ଡରେ କଣ ହୁଏ ଥାର୍ଡ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ଆମର ଯିଏ ବସିଥିବେ ଟେକ୍ସ ଚିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଚେକ୍ସ ୟୁର ଫିଙ୍ଗର ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଅଫିସର ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚିଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଚିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ନେବେ ଆଉ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର କଣ କରିବେ ଫିଙ୍ଗରକୁ ଚେକ୍ କରିବେ ନୋଟା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଅପସନ୍ ଇଜ୍ ଆଲସୋ ଆଭେଲେବଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ନୋଟା ମାନେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଉପରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥାନ୍ତି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଭବ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଥାଏ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥାଏ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ରେ ଫୋର୍ଥ ପୋଲିଂ ଯିଏ ଥିବ ମାନେ ଫୋର୍ଥ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ପ୍ରେସ୍ ବଟନ୍ ଟୁ ଭୋଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ ଇଭିଏମ୍ ଆମର ଥାଏ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କର ନେମ୍ ଦେଇଥିବ ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ସିମ୍ବଲ ଦେଇଥିବ ପାର୍ଟିର ନାଁ ବି ବେଳେବେଳେ ଥାଏ ତାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ you hear a beep sound also check printed slip in vvpad ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବେ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବିପ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହବ ସେ ମେସିନରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ୟୋର ଭୋଟ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଟେକେନ୍ କାଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଭୋଟିଂ ଇଭିଏମ୍ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଥାଏ ସେ ତାର କାମ କ'ଣ ଆପଣ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିକୁ ବା ଯୋଉ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଲେ ସେ ଗୋଟେ ରିସିପ୍ଟ ଟାଇପର ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ବାହାରିଲା ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଯୋଉ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା କାମ କରୁଛି which voting in India step of how your vote is cast इंडिया जो voting हुए तार स्टेप अच्छे आपनकर भोटा केमिति कास्ट करा जाए प्रथमे आपनकर भोट रजिस्ट्रेशन हबो भोटर रजिस्ट्रेशन माने जो बन भोट देबे तांकर रजिस्ट्रेशन करा जाए भोटिंग जो भोटर आईडी सन दिया जाए रजिस्ट्रेशन प्रथम हबो सेकंड पर्सन हबो भोटर आईडी इशू करबे आपन जदि भोटर आईडी नाही आपन आज भोटर रजिस्टर करबे निजको तापर आपन गोटे भोटर आईडी इशू करा हबो देन आपन जाय कि भोट देबे पोलिंग बूथ मान करे भोट देबे तापर काउंटिंग ऑफ वोट्स जते भी वोटिंग माने लोक माने देइछन से भोट गुडी को सब काउंट करा हबो देन आसबो रिजल्ट डिक्लेयर फाइनली कोन करा हबो ना रिजल्ट डिक्लेयर करा हबो को पार्टी केते नंबर्स ऑफ सीट माने वोट्स मिलछि अकॉर्डिंगली द विनर्स विल बी डिक्लेयर्ड बाय द मेजॉरिटी आगो बढ़िबा ना इंडियास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम्स एंड वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट systems have been used in countries like Namibia and Bhutan with the support from the Election Commission of India. India ର Election Commission of India ର Election Commission जो ଅଛି ତାର ହେଲ୍ପ ରେ କେତେଟା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ନାମିବିଆ ଆଣ୍ଡ ଭୁଟାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସକୁ ଅଧିକ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଜି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଥାଏ ଇଭିଏମ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଇଭିଏମ୍ ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ ଇଏ ଥାଏ ଗୋଟେ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ସିମ୍ବଲ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ନେମ୍ ଅଛି ସପୋଜ ଆପଣ ଏଠି ଯାହାକୁ ବି ଭୋଟ ଦେଲେ ଯୋଉ ସିମ୍ବଲରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ସେଇ ସିମ୍ବଲଟା ଆପିୟର ହବ ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କନଫର୍ମ ହେଇପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛି ତା ନାଁରେ ଭୋଟ କଲା କି ନାହିଁ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରିଜ have also studied this technology and have received training from India to adopt this in their system ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଇଭିଏମ୍ ଆଉ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆଠୁ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ତ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ କହୁଛି ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ସିଷ୍ଟମ that produces a physical paper record allowing voters to verify that their election votes was correct
was cast correctly. VVPAT ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମରେ ଆପଣ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିବେ ସେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲଟା ଗୋଟେ ରିସିପ୍ଟ ଆକାରରେ ସେଠି ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ ହେଇକି ସେ ବାହାରିବ, ସେ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବ। ଏଇଟା ଏନସିଓର କରାଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ମାନେ ଭୋଟର ଯୋଉମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଯୋଉ ପାର୍ଟିରେ ଅଛି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲି ସେ ଭୋଟ ତା ନାଁରେ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ। This paper trail provides a backup for verification and recounting purposes in case of disputes or failures of the electronic system. ଯଦି ଯୋଉ ଇଭିଏମ ମେସିନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି after casting of the vote ଯେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟ କରାହବ, ଆମର କ'ଣ କରାହବ ଭୋଟିଂ କାଉଣ୍ଟ କରାହବ, ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ବାହାରେ ଦେନ୍ ଏଇ ପେପର ଆମର ଭିଭିପ୍ୟାଟ ଯୋଉ ପେପର ରିସିପ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଦିଜ୍ ଆର୍ ବେକଅପ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଆକୁ ବେକଅପ୍ ରଖାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ବାହାରେ ଇଭିଏମରେ ବା ଇଭିଏମ ମେସିନରେ କୌଣସି ଯଦି ଆମର ଇସ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରିଲା ଦେନ୍ ଏଇ ପେପର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜ୍ ଏ ବେକଅପ୍ ପ୍ଲାନିଂ ନିଆହବ, ପେପର ଗୁଡ଼ିକୁ କାଉଣ୍ଟ କରାହବ। So this is all for today's video. In next video ଆମେ model code of conduct को briefly describe करिबा। Thank you for watching today's video. Till then stay tuned for next video. I will be bringing the next video very soon. Thank you.